बाबा कंबल ने औरत को वो पुड़िया थमाते हुए ये कहा, ख्याल रखना, इस पुड़िया को खोलकर मत देखना, न तुम और न तुम्हारी मुलाजमा। समझ गई मेरी बात? अगर ऐसा किया तो पुड़िया खोलने वाले को नुकसान पहुंच जाएगा। बाबा कंबल ने पुड़िया इसके हाथ में थमा दी। ठीक है बाबा जी, आप भी फिक्र रहें। इस इत्मीनान के साथ वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार थी। जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए तो हमें मोबाइल पर इतला कर देना। अच्छा बाबा जी, अब मैं चलूँ? इस औरत ने इजाज़त चाहिए। हाँ बेगम साहिबा, तुम जाओ, अब तुमसे चौथे दिन मुलाकात होगी। बाबा कंबल बोला, ज़रूर। वो औरत पुड़िया को अपने बैग में एहतियात से रखते हुए बोली, मैं चलती हूँ। ठीक है, इसरार बेगम साहिबा को दरवाजे तक छोड़ कर आओ, बाबा कंबल ने हुक्म दिया। बाबा कंबल के हुक्म पर इसरार इस औरत के साथ दरवाजे तक आया। इस वक्त तक दरवाजे पर खड़ा रहा जब तक वो औरत गाड़ी में चली नहीं गई। दरवाज़ा बंद करके अंदर आया तो बाबा कंबल ने इसको देखकर कहा कि 10,000 तुम्हारे हुए, पूरा सौदा 80,000 में तय हुआ है। औरत बड़े ज़िम्मेदार की बेटी है और बिजनेसमैन की बीवी है। पैसा इसके लिए कोई मसला नहीं है। अगर 1 लाख भी कहता तो दे जाती। ये हसद चीज़ ही ऐसी है। इसरार ने जो नोट बाबा को देने के लिए जेब से निकाले थे वो इसने खुशी खुशी वापस जेब में डाल लिए। बाबा का शागिर्द बनने के बाद पहली आमदनी थी। इससे पहले तो इसने कहीं बहुत ज़्यादा काम किए थे लेकिन कभी भी 10,000 हासिल नहीं किए थे। इस गिद्ध की वजह से जो बाबा ने सारम के घर से पकड़ा था, इसरार की बड़ी अहमियत हो गई थी। इसने इसरार को बाकायदा शागिर्द बना लिया था। शागिर्द बनने से पहले बाबा ने शर्त तय रखी थी कि इसे दिन रात इसी घर में रहना होगा। इसरार ने ये शर्त फ़ौरन मान ली थी। इसके बाद बाबा कंबल ने इसे एक हल्फ भी लिया था कि वो जादू सीखने के बाद कभी अपने उस्ताद के ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं करेगा। उस्ताद का हमेशा फर्माबरदार रहेगा। इस हल्फ को उठाने के बाद बाबा ने कुछ अजीब से लफ्ज़ इसरार की ज़ुबान से कहलवाए थे और 1 गिलास पानी भी पिलाया था। पानी इसको इसरार ने जब वो पानी मुंह से लगाया था तो इसे शदीद बदबू महसूस हुई थी। वो पानी इसकी आंखों बंद करके इसने पिया था। जाने बाबा कंबल ने इसमें क्या गंदगी मिलाई थी। और ये इब्तदा जब इसरार ने वो गिलास मुंह से लगाया था तो इसे शदीद बदबू महसूस हुई थी। वो इस पानी को आंखें बंद करके पी गया था। जाने बाबा ने इसमें क्या गंदगी मिला दी थी। ये तो अभी इब्तदा थी। जादू नाम ही गंदगी का है। इस गिद्ध के उन्होंने एक एक चीज़ को अलग करके रखा था। इस दिन बाबा कंबल बहुत खुश था। जाने इसके हाथ ऐसी क्या नायाब चीज़ लग गई थी। उन्होंने पिंजरा अमलियात के लिए कमरे में रखा था। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और फिर गिद्ध के दोनों पंजे डोरी से बांध दिए थे और फिर इसके इस तरह मिलाकर बांध दिए थे कि वो परवास ना कर सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इसने कई बार इनके हाथों से निकलकर उड़ने की कोशिश की थी लेकिन इन लोगों ने इसे पूरी तरह से काबू कर लिया था, इसलिए वो इनके हाथों से निकल नहीं सका। इसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। वो उड़ने तो दूर की बात, चलने से भी माजूर हो गया था। लेकिन बाबा अब इसकी तरफ हाथ बढ़ाता था तो अपनी लंबी गर्दन मोड़कर मुंह खोलकर इन्हें ज़ख्मी करने की कोशिश करता था। इसरार ज़रा छुरी लाओ। बिल आखिर बाबा ने तंग आकर इससे छुटकारा हासिल करना चाहा। इसरार ने लंबी और तेज़ छुरी बाबा के हाथ में दे दी। वो गिद्ध फर्श पर पड़ा हुआ था, पैर और बाजू बांधे हुए थे। बावजूद इसके वो अपने जिस्म को इधर उधर हरकत दे रहा था। बाबा कंबल ने वार करने के अंदाज में छुरी उठाई हुई थी और इस इंतज़ार में था कि गर्दन ज़रा सी सीधी हो तो वो छुरी इसकी गर्दन पर दे मारे। मौका हाथ में आते ही बाबा ने इसकी गर्दन पर वार कर दिया था। एक ही वार में गर्दन कट कर दूर जा गिरी। गर्दन उड़ते ही बाबा कंबल ने इसे तसले में डाल दिया और दोनों ने मिलकर इसे दबोच लिया ताकि वो तसले से निकलकर बाहर न जाए। कुछ देर वो तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। सारा खून तसले में जमा हो गया। बाबा ने बड़ी फुर्ती दिखाई और इसने सारा खून एक शीशे के जार में जमा कर लिया। पाँव काट कर अलग रख दिए, दिल और दीगर चीज़ें अलग कर दी और फिर हर चीज़ को अलग अलग जमा करके इस तरह से संभाल लिया जैसे ये कोई बहुत नायाब चीज़ें हैं। गोया ये गिद्ध था, कोई ख़जाना था, या ये कोई ऐसा ख़जाना था जो बाबा कंबल के हाथ में आ गया था और वो बहुत ज़्यादा नाज कर रहा था। ये ख़जाना इसरार की तवसत से इसको मिला था, इसलिए बाबा कंबल की आंखों का तारा इसरार बन चुका था। यही वजह थी कि इस गिद्ध के ज़रिए होने वाली पहली आमदनी का कुछ हिस्सा इसरार को पेशगी के तौर पर दे दिया गया था। इसरार इस 10,000 को लेकर फूले नहीं समा रहा था। सारा और सारम खाला सज्जो खाना खाने में मसरूफ़ थे। सारम, वो इसरार का कुछ पता चला? सारा ने अचानक खाना खाते खाते पूछा। हाँ, इसका पता चल गया है, सारम ने इतला पहुंचाई। घर आ गया है? सारा को हैरत हुई। नहीं, घर तो नहीं आया। एक दिन इसका फ़ोन आया था। इसने महानाज को बताया था कि वो खैरियत से है और बाबा कंबल के साथ ही रह रहा है। इसने कहा कि मैं किसी दिन घर का चक्कर लगाऊंगा। सारम ने मज़ीद बताया।
मानाज ने पूछा नहीं कि वो हमसे झूठ क्यों बोल के गया है, सारा ने तल्खी से कहा। इसने पूछा था। जवाब में इसने ये कहा कि सिर्फ एक गिद्ध ही तो पकड़ना था, बाबा कंबल ने चिल्ला काटना था, इसलिए वो इस शरी मखलूक को हमारे घर से ले गए थे और चिल्ले के बाद वो हमारे घर में छोड़ जाएंगे। इस मौजू पर इसने ज़्यादा बात नहीं की और ना ही इसने अपना पता बताया है, बस यही कहा था कि वो घर आएगा तो सारी तफसील बता देगा। ये फ़ोन इसने किसी पीसीओ से किया था। पीसीओ का एड्रेस मालूम किया, सारा ने पूछा। हाँ, जबार ने मालूम किया था। नहीं, कराची का है, सारा ने बताया। फिर तो इस एड्रेस के ज़रिए इस रात तक पहुंचा जा सकता है। सारा ने दूर की बात की। वो कैसे? सारम हैरान हो गया। वो ऐसे कि इसरार ने अपनी रिहाइश के आसपास ही से फ़ोन किया होगा। इस एड्रेस पर पहुंचकर बाबा कंबल के घर का पता मालूम करना मुश्किल नहीं होगा। बाबा कंबल इसी इलाके में रहता होगा। सारा ने बड़े पते की बात की थी। वाह क्या बात है! सारा ने इसे तहसीन अमीज़ नज़रों से देखा। बड़ी ज़बरदस्त अकल की बात की है। मेरा ख्याल था कि खूबसूरती और अकल दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। दो तलवारों को एक ही म्यान में नहीं रखा जा सकता। यहाँ तो मामला उल्ट हो गया। वैसे एक बात है, अगर औरत खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो तो दो धारी तलवार बन जाती है। खुदा का शुक्र है कि तुम नंगी तलवार नहीं कहा। सारा ने इसको गहरी नज़रों से देखा। मैं नंगी क्यों कहूँगा? औरत तो जामे में अच्छी लगती है ना। और अब एक और बात, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है और इस गर्मी के मारे औरतों ने दिन ब दिन अपने लिबास को बहुत कम कर दिया है। तुम अपने ड्रामा सीरियल की औरतों को ढंग के लिबास में रखना, वरना तुम्हारा हशर बुरा कर दूंगी, सारा ने धमकी दी। ठीक है जनाब, मैं ऐसा ही करता हूँ। अपनी सीरियल की हीरोइन को बुर्का ओढ़कर पहना देता हूँ और टोपी वाला बुर्का होगा, ठीक है? बस उतर गए ना पटरी से? चलो खाना खाओ खामोशी से। बड़ों ने कहा है कि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। खाला सज्जो बोली। हाँ बीबी, ठीक कहा, वरना खाना सीधा शैतान के पेट में जाता है। खाला सज्जो की बात सुनकर दोनों की हंसी निकल गई। सारम खाना खाकर हाथ धोने उठा तो सारा की नज़र अचानक इसकी कमीज़ के दामन पर पड़ी। वो परेशान हो गई। सारम एक मिनट, सारा ने इसे जाते हुए रोका। हाँ बोलो, क्या हुआ? सारा मुस्कुराकर इसके सामने आ गया। तुम्हारी कमीज़ पर क्या है? सारा ने इसके दामन पर इशारा किया। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसने जल्दी से टिश्यू बॉक्स निकाला और उसमें से टिश्यू लेकर इसको साफ़ करने लगा। अपनी कमीज़ के दामन को उठाकर देखना, इसके दामन पर जर्द रंग के छींटे थे। सालन गिरा है शायद। सारम ने एक सरसरी से नज़र डालकर कहा। ठहरो मैं देखती हूँ। सारा जल्दी से उठकर हाथ धोकर आई। फिर इसने तौलिए से पूंछकर इसकी कमीज़ के दामन को अपने हाथ में लिया। ये सालन नहीं है। सारा ने बगौर देखा। फिर ये क्या चीज़ हो सकती है? सारम ने इन छींटों को देखते हुए अपना ख्याल जाहिर किया। कपड़े धोते हुए किसी किस्म का रंग तो नहीं आ गया? सारम, ये कपड़े मैंने ही तुम्हें दिए थे, इन पर किसी किस्म के कोई छींटे नहीं थे। हाँ सारा, तुम ठीक कह रही हो। अगर ये छींटे पहले नहीं थे तो मुझे ज़रूर नज़र आ जाने चाहिए थे। साहब जी, मैं कपड़े बहुत एहतियात से धोती हूँ। ये किसी और कपड़े का रंग नहीं है। मैं सफ़ेद कपड़ों को बहुत एहतियात से धोती हूँ और अलग धोती हूँ। खाला सज्जो ने गुफ्तगू में मुदाखलत की और वो इन जर्द छींटों को देखकर परेशान हो गई। सारा, मैं तुम्हें दूसरे कपड़े देती हूँ, ये तब्दील कर लो। सारा ने अलमारी से दूसरा इस्त्रीशुदा जोड़ा निकालकर इसे दे दिया। सारम ने कपड़े तब्दील कर लिए। सारा और खाला सज्जो ने कमीज़ के दामन को अच्छी तरह से मुआयना किया। खाला सज्जो ने इन छींटों को सूंघकर सारम ने कपड़े तब्दील कर लिए। सारा और खाला सज्जो ने कमीज़ के दामन को अच्छी तरह से फिर देखा। खाला सज्जो, इन छींटों को ज़रा सूंघ कर देखना, किसी किस्म की बू तो नहीं आ रही? अच्छी तरह तजज़िया और मुआयने के बाद दोनों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये छींटे किस किस्म के हैं, लेकिन चाहकर भी उन्हें नहीं पता चल सका। बीबी, लाओ मैं धोकर देखती हूँ, खाला सज्जो ने कमीज़ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। सारा ने कमीज़ इसके हवाले कर दी। खाला सज्जो ने पहले तो कमीज़ के दामन को साबुन से धोया, लेकिन वो छींटे नहीं उतरे। फिर इसने वॉशिंग पाउडर डालकर रगड़ रगड़ कर धोया और फिर कुछ फ़र्क पड़ा। बीबी, ये तो साफ़ नहीं हो रहे। खाला सज्जो ने वॉशरूम से बाहर निकल कर कहा। पाउडर डालकर देखना था ना? बहुत देखा है, लेकिन तब भी नहीं निकल रहे। इन धब्बों का रंग ही नहीं बदल रहा। ये देखिए, वैसे के वैसे ही हैं। हाँ खाला, ये तो जर्द माइल से सुर्ख माइल हो गए हैं। सारम ने बगौर छींटों को देखा। खाला सज्जो, ज़रा ब्लीचिंग लगा कर देखो, सारा ने कहा। खाला सज्जो ने ब्लीच लगा कर देखा। जब इसने ब्लीच से पानी धोकर देखा तो दामन देखकर इसकी जान निकल गई। वो वॉशरूम से बाहर निकल कर आई और कमीज़ का दामन दिखाते हुए बोली, बीबी खून! क्या? ये सारम की कमीज़ के ऊपर किस किस्म के निशान थे? सारा कमीज़ का दामन देखकर शर्मसार रह गई। वो छींटे एकदम खून के रंग के हो चुके थे। ओह माय गॉड! सारा ने अपना सर थाम लिया। ये क्या हुआ? सारम भी हैरान हो गया। अभी ड्राइंग रूम की छत पर तोड़ने की आवाज़ों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था कि एक और चक्कर आ गया।
اب ہم کیا کریں گے؟ سارا نے دکھی لہجے میں کہا۔ ارے سارا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ایک قمیص ہی تو خراب ہوئی ہے، ہو جانے دو، سارم نے بڑی لاپرواہی سے کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں ابھی اوپر جا کر دیکھتا ہوں کہ اوپر کیا ہوا تھا۔ چھوڑو سارم، اوپر کا تالا بند ہے، اسے بند ہی رہنے دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کھولنے کی، ویسے بھی وہ شاہ صاحب بند کر کے گئے تھے۔ سارم نے اس کی بات سنی جو سارا نے اس کو مشورہ دیا تھا۔ آوازیں تو نہیں آ رہی، لیکن یہ تو معلوم کرنا ہوگا نا کہ اوپر ہوا کیا تھا، سارم نے کہا۔ میرے خیال سے رات میں اوپر جانا مناسب نہیں ہے، کل صبح جا کر دیکھ لیں گے، سارا بولی۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، اندھیرے میں ویسے بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، سارم نے کہا۔ صبح اپنے پروڈکشن ہاؤس جانے سے پہلے سارم نے اوپر جانے کے لیے چابی مانگی۔ میں بھی چلوں گی، سارا نے اس کے ہاتھ پر چابی رکھتے ہوئے کہا۔ ارے تم یہی ٹھہرو، میں بھی دیکھ کر آتا ہوں، سارم نے اسے ٹالنا چاہا۔ نہیں سارم صاحب، یہ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ ہی چلوں گی میں، سارا نے ہنس کر کہا۔ اچھا بھائی آ جاؤ، تمہارا بس نہیں چلتا ورنہ میرے ساتھ دفتر بھی آ جاؤ، سارم نے اسے گھور کر دیکھا۔ دفتر جا کر میں کیا کروں گی، وہاں کون سی میری سوکن بیٹھی ہے، سارا نے ناک چڑھا کر کہا۔ ہو بھی سکتی ہے، سارم نے ہنس کر کہا۔ سارم، سوکن دیکھنے کے لیے مجھے دفتر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس دن تمہاری زندگی میں کوئی دوسری آ جائے گی نا تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دوں گی، سارم سمجھ رہی ہو نا میری بات، سارا نے بڑے یقین سے کہا۔ کیسے بتا دو گی؟ یہ ممکن ہے، سارم نے اس کو آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ سارم، میں تمہارے ساتھ کب سے ہوں، سارا نے سوال اٹھایا۔ بس یوں سمجھ لو کہ آدھی عمر تو میں نے قید خانے میں بھگت لی ہے، 7 سال ہونے کو ہیں، چند دن باقی ہیں، سارم بولا۔ کسی کو جاننے کے لیے 7 سال بہت ہوتے ہیں سارم صاحب، میں تمہاری ایک ایک رگ سے واقف ہوں، یا رگ سے واقف ہو یا دیگر چیز سے، اور کسی دوسری عورت کا پتہ چلانا بڑی دوسری بات ہے۔ اچھا چلو میں کہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی اور ہے، تو بتاؤ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ، سارا نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے ابھی بتاتی ہوں، میری طرف دیکھو، سارا نے کہا۔ لو، سارم نے آنکھیں پھاڑ کر سارا کی طرف دیکھا۔ اوے انسان بنو، سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بے شک، جتنی چاہے آنکھیں پھاڑ لو، تمہاری آنکھیں سب صاف بتا رہی ہیں، میرے سوا تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ میری آنکھوں میں تمہارے سوا کوئی اور ہو، تم سارا ہو، ایک نایاب چیز ہو تم، تمہارے جیسا اور کوئی نہیں ہے، سارا نے بہت سنجیدگی اور پرخلوص لہجے میں کہا۔ بہت ہی بے وقوف ہو، ایک پر ہی کنات کر کے بیٹھے ہو، یہ کہتے ہوئے سارا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، عورت اپنی دشمن خود ہوتی ہے، سارا نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ اوپر چلیں، خالہ سجو ہم اوپر جا رہے ہیں، سارا نے زور سے کہا۔ اچھا بی بی، گھر کو کونے سے آواز آئی، زینے کا اوپر والا دروازہ کھول کر وہ چھت پر پہنچے، چھت پر کوئی نہیں تھا۔ سارا چھت کا چکر لگا کر بیڈ روم کی طرف آئے، اس نے باہر کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن پردے پھیلے ہوئے تھے، وہاں بھی کچھ نظر نہیں آ سکا۔ سارا، بظاہر تو حالات ٹھیک نظر آ رہے ہیں، دروازہ کھولنا چاہیے یا نہیں، سارا نے پوچھا۔ دروازہ ضرور کھولنا چاہیے، بند رہنے سے خواہ مخواہ کسی کا قبضہ پکا ہو جائے گا، سارا بولا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، چلو دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں، سارا نے کہا۔ سارم نے چابی تالے میں ڈال کر گھمائی اور پھر ہینڈل پر ہاتھ ڈالا اور دروازے کو پوری طرح سے کھول دیا۔ ایک لمحے کو دونوں کا دل دھک ہو کے رہ گیا، دروازہ کھلتے ہی کوئی عجیب سی آفت نازل نہ ہو جائے، دونوں بہت ڈر رہے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اندر مکمل طور پر امن تھا، البتہ شاہ صاحب کے آتے ہی جو شیشہ ٹوٹا تھا اس کے کچھ ٹکڑے قالین پر پڑے ہوئے تھے، باقی کمرے میں کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تھی۔ سارا، تم اور خالہ سجو اس کمرے کی صفائی کروا لو، پھر میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ سارا پردے ہٹا کر پروین کے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے ایک بات سن کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، اس نے نیچے مین گیٹ تک رخصت کرنے آئی اور ساتھ ہی خالہ کو بلایا۔ سارم کے باہر نکلتے ہی دروازہ ٹھیک سے بند ہو گیا، یوں محسوس ہوا جیسے ہوا کا ایک تیز جھونکا خود بخود دروازے بند سے اندر آ گیا ہو۔ سارم جاتے جاتے رک گیا، اندر سے سارا کی دہشت زدہ آواز آئی، سارم، سارم نے جلدی سے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور وہ دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا، چابی بھی لاک میں موجود تھی، ابھی چابی سے دروازہ کھول دو، اتنے میں سارا کھڑکی کی طرف آ گئی، اس نے پردہ ہٹا کر شیشے کی کھڑکی کھولی اور سارم کو آواز دیتے ہوئے بولی، سارم کیا ہوا، پریشان مت ہو، دروازہ لاک ہو گیا ہے، سارم نے اسی تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کھولو نا دروازہ، چابی کہاں ہے، سارا جلدی سے بولی۔ چابی تالے میں موجود ہے لیکن وہ گھوم نہیں رہی، شاید تالا خراب ہو گیا ہے، سارم نے بتایا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بالکل نیا تالا تھا، سارا فکر مند ہو کر بولی۔ سارم، تم دفتر مت جانا، میں کمرے میں قید ہو چکی ہوں،
हाँ सारा, कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ सारा, मैं ठीक हूँ, इसने अंदर से देखते हुए कहा। तुम अंदर की खिड़कियों के पर्दे हटा दो और सारी खिड़कियाँ खोल दो। अच्छा ठीक है सारम, तुम इस खिड़की पर खड़े रहो। ये कहकर सारा ने अंदर की जल्दी जल्दी सारी खिड़कियाँ खोल दी और पर्दे भी हटा दिए और एक खिड़की की तरफ आ गई। सारा ने ताले पर खासी ज़ोर से ज़रब मारी, हैंडल भी दबाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। सारम, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। खुला कि नहीं? नहीं खुल रहा, ताला जाम हो गया है। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? क्या मैं इस कमरे में कैद हो जाऊंगी? सारा की परेशानी जायज़ थी। नहीं सारा, तुम बेफिक्र रहो, मैं कोई इंतज़ाम करता हूँ। सारम ने कहा, फ़िलहाल तुम दरवाजे पर खड़े होकर खाला को ऊपर बुलाओ। सारा बोली। सारम की आवाज़ सुनकर खाला सज्जो नीचे की सफाई छोड़कर ऊपर दौड़ी। क्या हुआ साहब जी? कुछ नहीं खाला सज्जो, दरवाज़ा बंद हो गया है, इस कमरे में सारा है, सारम ने बताया। आय हाय, खाला ये सुनकर एकदम परेशान हो गई। खाला सज्जो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इधर आ जाओ। सारा ने खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर कहा। अरे बीबी, ये कैसे हुआ? खाला बहुत परेशान थी। पता नहीं खाला, सारा ने कहा। फिर सारम से मुखातिब होकर बोली, सारम ऐसा करो, किसी ताले खोलने वाले को लेकर आओ, जब तक खाला मेरे पास ही खड़ी रहेगी। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हुआ तो मैं परवीन बाजी को भी बुला लूँगी। लेकिन वो कैसे आएंगी? वो तो बहुत डरती हैं। सारा ने इसे याद दिलाया। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी जो भी है ज़्यादा देर मत लगाना, तुम जल्दी से आ जाओ। सारा बीबी, यही करीब ही मार्केट में एक ताले वाला रहता है, वो चाबी ही खोल देगा, खाला सज्जो ने बताया। तुमने देखी है दुकान? सारा ने जल्दी से पूछा। हाँ मैंने देखी है, खाला सज्जो ने कहा। फिर खाला सज्जो, ऐसा करो तुम जल्दी से जाओ और उस ताले वाले को ले आओ। सारा ने इसे हदायत की। बस किसी तरह से ताला खुल जाए, मैं अभी जाती हूँ। खाला सज्जो जल्दी से दुपट्टा संभालती हुई खटखट करती सीढ़ियों से उतर गई। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ताला खुल क्यों नहीं रहा। सारा की उलझन बरकरार थी। सारा, इस घर में होने वाली कोई भी बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। इस घर को ख़रीदना ही हमारे लिए एक मुसीबत बन गया है। सारा के लबों पर शिकवा था। सारा, ये घर बहुत अच्छा है, इतने सस्ते में हमें मिल गया था और ठीक हो जाएगा, तुम क्यों परेशान होती हो? सारा ने इसे जब देखा तो सारा इसे तसल्ली दे रहा था। ये सब ठीक तब होगा जब होगा, अभी मुझे इस कमरे से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम जेल में हो और मैं तुमसे मुलाकात के लिए आया हूँ। वैसे सारा, तुमने अपनी सोकन को कत्ल करके अच्छा नहीं किया। सोकन को कौन कत्ल करता है? उसने हाथ बढ़ाकर कहा। अब मुझे ख्वाम-ओ-ख्वाह 2 शादियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। सारा ने इसका जहन बटाने के लिए मस्खरापन किया। ओ शादी के बच्चे, अपनी बकवास बंद करो, सारा ने झुंझलाकर कहा। सारम, खाला सज्जो को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? सारम तब तक उल्टी सीधी बातें करता रहा कि सारा का किसी तरह से ध्यान बढ़ जाए। वो अच्छी तरह जानता था कि ये सिचुएशन खासी गंभीर किस्म की है। ये सारा ही थी जो जुर्रत का मुजाहरा कर रही थी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो रो रो कर हलकान हो जाती। 15-20 मिनट के अंदर खाला सज्जो एक बंदे को ले आई। वो एक उधेड़ उम्र शख्स था, इसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। जब इसने ऊपर आकर मौका का मुआयना किया तो इसकी समझ में नहीं आया था कि माशरा क्या है। कमरे में एक खूबसूरत औरत बंद थी और इस घर का दरवाज़ा बंद था, जबकि ताले में चाबी भी मौजूद थी। क्या हुआ साहब? ताले वाले ने सारम से पूछा। भाई ज़रा देखो, ये ताला नहीं खुल रहा। सारम ने इसको अच्छी तरह से मुतवज्जा किया। ये चाबी इसी दरवाजे की है? चाबी बनाने वाले ने पूछा। हाँ, सारम ने जवाब दिया। फिर ताले वाले ने इस चाबी को घुमाया। चाबी थोड़ी घूमी लेकिन ताला खुलता। ताला तो इस तरह से था जैसे जाम हो चुका है। तभी इसने अपना चाबियों वाला गुच्छा अपने बैग से बाहर निकाला, एक चाबी मुंतखब करके ताले में डाली, लेकिन ताला फिर भी नहीं खुला। फिर इस ताले वाले ने चाबी को रेती से घिस कर बारीक किया कि इस बार वो ताला खुल जाए, लेकिन अब भी ताला नहीं खुला था। ये ताला खोल कर निकालना पड़ेगा, ताला खोल कर निकाल दो, सारा ने फ़ौरन कहा। इस ताले वाले ने इस ताले को दरवाजे से निकाल दिया। अब ये दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ ताले की जगह पर एक सुराख रह गया था। ताला निकलते ही सारा ने जल्दी से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दरवाज़ा अंदर से कई कीलें लगाकर बंद कर दिया हो। इस ताले वाले ने सूरत हाल देखी और वो बहुत ज़्यादा डर गया। दरवाजे में अब कोई रुकावट नहीं थी, इसके बावजूद दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, जबकि सारम खुद दरवाजे को कई दफ़ा धकेल चुका था। अंदर सारा भी खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब कोशिश के बावजूद ताला निकल भी चुका था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। सुराख के अंदर झांक कर देखा तो फ़ौरन घबराकर अपनी आंख हटा ली। इसका चेहरा एकदम पसीने से तर हो चुका था। इसने जल्दी जल्दी अपने औसान इकट्ठे किए और पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया।
یہ ایک پریشان کرنے والی صورتحال تھی۔ تالے والا ڈر کر بھاگ گیا۔ تالا کھلنے کے باوجود ابھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ سارا کھڑکی سے چپکی کھڑی تھی۔ اس تالے والے نے اس انداز میں اندر دیکھا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا تھا، اندر کیا موجود ہے۔ اسے کمرے میں کچھ نظر نہیں آیا، البتہ پریشانی اس کے چہرے پر ضرور عیاں تھی۔ سارا نے ایک بار پھر بھرپور طریقے سے دروازے میں دھکے مارے، لاتیں رسید کی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ سارا، میں آتا ہوں، سارا نے اچانک کوئی فیصلہ کیا۔ کہاں جا رہے ہو سارم؟ سارا گھبرا کر بولی۔ کسی کارپینٹر کو پکڑ کر لاتا ہوں، دروازہ کٹوانا پڑے گا، سارم نے بتایا۔ پھر خالہ سجو سے مخاطب ہو کر بولا، خالہ سجو تم یہی رہنا، سارا کو اکیلا مت چھوڑنا۔ نہیں صاحب جی، میں کسی قیمت پر سارا بی بی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، آپ جائیں۔ خالہ سجو بڑے یقین سے یہ بات کر رہی تھی، اس کے لہجے میں اپناپن تھا۔ سارم کے جانے کے بعد خالہ سجو بالکل سارا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، بی بی پریشان مت ہو، ابھی دروازہ کھل جائے گا۔ خالہ سجو، سارا اچانک خوفزدہ ہو کر بولی، کیا ہوا بی بی؟ خالہ سجو نے پوچھا۔ وہ سارا نے اشارہ کیا، اپنے پیچھے دیکھو۔ خالہ سجو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کی ہو گئی۔ وہ کیوں نہ ہوتی، صورتحال ہی ایسی تھی۔ وہ کالا زرد آنکھوں والا دیونما شخص عین خالہ سجو کے پیچھے کھڑا تھا۔ خالہ سجو گھبرا کر سارا کے قریب ہو گئی۔ اس نے سارا کا ہاتھ تھام لیا اور گھبرا کر بے اختیار بولی، ہائے بی بی، یہ تو… ارے تم اس گھر میں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ سارا نے فوراً خود کو سنبھال لیا، غصے سے بولی، بی بی ہم معافی چاہتے ہیں، بلا اجازت اندر آ گئے، لیکن نیچے کوئی نہیں تھا، ہمیں کسی سے اجازت لیتے۔ وہ دیو بولا، بیل کیوں نہیں بجائی؟ سارا بدستور غصے میں تھی، بیل بجانے کا دھیان نہیں رہا۔ گیٹ کھلا تھا تو اندر آ گئے، سوچا گھر میں جا کر کسی سے بات کر لیں گے، لیکن نیچے کوئی نہیں تھا۔ اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم پہلے ہی ہمیں خاصا نقصان پہنچا چکے ہو، سارا نے اسے جتایا۔ ہم اسی نقصان کا مداوع کرنے آئے ہیں، وہ بولا۔ اسرار کہاں ہے؟ سارا کو اچانک اسرار کا خیال آیا۔ وہ نیچے بیٹھا ہے، شرمندہ ہے، اوپر نہیں آنا چاہتا، اس میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، شاہ صاحب کا عمل تباہ کیا ہے، اگر وہ عمل نہ توڑتا تو ہم اس شرری مخلوق سے کب کا نجات حاصل کر چکے ہوتے۔ سارا نے شکوہ کیا، بی بی معاف کرنا، یہ کمال شاہ کی بس کی بات نہیں تھی، یہ شرری مخلوق ہے، ہم جیسے شرری لوگ ہی اس سے نجات دلوا سکتے ہیں۔ بابا کمل نے مسکرانے کی کوشش کی، بابا کو مسکراتا دیکھ کر سارا کو مزید غصہ آ گیا۔ وہ بولی، تو پھر کھولو دروازہ، سارم صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ کارپینٹر کو لینے گئے ہیں، سارا نے بتایا، دروازہ کٹوانا ہے، بڑھئی کا باپ بھی اس دروازے سے آپ کو نجات نہیں دلوا سکتا، دروازہ ضرور کاٹ دے گا، مگر باہر سے، آپ باہر پھر بھی نہیں آ سکیں گی، اس نے بڑے دعوے سے کہا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ سارا نے الجھ کر پوچھا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ دکھاتا ہوں، میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ اپنی ذرا دل مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اگر کوئی چیز دکھائی دے تو ڈرنا مت، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بابا کمل نے اسے یقین دلایا، لیکن ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ بی بی پتہ نہیں کیا ہوگا، خالہ سجو نے آہستہ سے سارا کے کان میں کچھ کہا، صاحب کو آ جانے دیں۔ ارے مائی، کچھ نہیں ہوگا، سارم صاحب کے آنے سے پہلے ہی میں اس مصیبت سے انہیں نجات دلا دوں گا، ذرا پیچھے ہٹو۔ خالہ سجو اگرچہ سرگوشی سے بات کر رہی تھی، لیکن بابا کمل نے اس کی سرگوشی بھی سن لی۔ خالہ سجو ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، سارا کوئی جواب نہ دے سکی۔ بابا کمل نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ ناموس سے الفاظ 3 بار بڑی کرخت آواز میں دہرائے، پھر ایک زوردار لات دروازے کو ماری، دروازہ تیزی سے کھلتا چلا گیا۔ آئیں بی بی، باہر آ جائیں، بابا کمل نے سارا کو آواز دی۔ سارا کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کے سامنے آئی اور جیسے ہی دروازے سے باہر نکلنے لگی تو اسے تھک کر اس کا چہرہ کسی چیز سے ٹکرایا، اسے ایسے لگا جیسے موٹی شیشے کی دیوار موجود ہے، ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ بڑھئی دروازہ کاٹ کر الگ کر بھی دیتا تو پھر یہ اس قید سے آزاد نہ ہوتی، لیکن اب یہ پریشان نہ ہو، اس قید سے میں آپ کو ابھی نجات دلاؤں گا، آئندہ یہ شرری مخلوق آپ کے سامنے نہیں آ سکے گی اور نہ ہی کوئی اس کو قید کر سکے گا۔ بابا کمل نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اب آپ کھڑکی کے ساتھ پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی آنکھیں اچھی طرح سے ڈھک لیں، چند لمحوں بعد شیشہ ٹوٹنے اور زمین پر گرنے کی آوازیں آئیں گی، صرف آواز۔